କହିଲା କଣ ଦେରା ମୁଁ ହେଇଠି ଥିଲି ମଳ ଦେଖିନି ମଳଠୁ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ନହେଲେ ହଁ ପାଇପ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ତାର କଣ ପୁରା ଟେଲୁ ହନ୍ଦ କାଲୁଆ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହରିବୋଲ ସେ ଥରେ କହୁନି କହୁନ ଥରେ ହଁ କହୁନ ଆଉ ଥରେ ହରିବୋଲ କହିଲେ କେହି କହିଲେ ଗକୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ କହିବେନି କହୁନି କହିବୁ ରହିଥରେ बोलनी बोल के हम देगा मोबाइल देखियो हां ये पढ़ो क्या से मार दे हां का मॉडल पहली बोल एक बार इसी ये बात चप्पल पिंधि करू ए चप्पल पिंधि के मो खाली पादर अछि के मो देखि मो गोड़ मो चप्पल धुले जाई श्री पंच पांडव ये कैमराटा बोलो तो उल्ला जाई पटे किछि ना देख बादल पड़े बादल के चल बस स्पॉट देखो तो कोइला बहु के फोन पड़ी जो ना नहीं टोटली देखिला